ବୁଝିଲା ଘର ମାଳି ମୋ ବୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଏ ଘର ସବୁ ଟେନସନଟା ଗଲା ଆଉ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ ସତରେ ଘର ମାଳି ଏଇ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁ अरे तमे माने ए बाघर रे खुशी परो हेले न तो सा हो के हेले भी ए बाघर रे खुशी न लादा सा हमें भी चाहती ना मो बୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବାହାଘର अरे हो न तो सा अरे वो भी चाहते तो भाई ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯା ବୋଲି हेले न तो सा प्रथमे तो भाई ସୂର୍ଯ୍ୟ मद छाड़ी था तापर से बाहा ही था ताहले जाई भल ही था अरे हो न तो सा ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଦ ପିଆସି ନୂଆ ବୋହୂ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର करे ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ରତସ ତମେ ମାନେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ତମେ କଣ କରୁଛ ପାତ୍ର ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାସ 2 ମାସ ପରେ ତାର ପିଲା ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ସିଧରେ ଥିବନି ଆଉ ମଦ ପିଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦେବ ତମେ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ କେମିତି ଟେନସନ ନେବିନି ରତସ ଆରେ କେମିତି ଟେନସନ ନେବିନି ଆରେ ତୋ ବୋଧେ ଭୁଲି ଗଲୁଣି तो हो ये घर बड़ा झिया अरे तो भाई सूर्य मद पीछे बोली तो बापा माँ ये घर सब धन संपत्ति दायित्व आमको जदि सूर्यर पिला छहला जदि मद छाड़ी भल रास्त फेरी आसे न तो आम हाथ में जो दायित्व मिली से दायित्व भी आम हाथ रू चली तू कौन कर अरे तो भाई सूर्यर पिला छहला तो बापा माँ छुटी ए घर सब धन संपत्ति तो भाई सूर्य नारे लिखि दियंते ताहले न तो आमको किछि मिलबनी सेते बेले आमे दुई जण कोड जिबा अरे कोड करबा न तो मुटा केबे होबो के देबेनी सूर्य जदि एक घर सब धन संपत्ति पाइबा ताले आमे दिदर जीबा ना करबे ना मुटा केबे होबो के देबेनी ठीक अछि न तो ठीक अछि तो जदि ये घर धन संपत्ति पाई ए घरे मालिक कड़ी हेले बाकु जाउछो ताहले न तो तते मो कथा मानि चलिबाकु पड़िबो अरे हो न तो मो तते जेमिति कहबे तो जदि ठीक सेमिति करिबो ताहले न तो देखिबो दिने तो ए घरे मालिक कड़ी हे राज करिबो सब कथा मानबी स्वामी मत सेमिति कहले मु सेमिति करबी एई कर द्वारा सबनि पाए पाए मु किछि भी कर पारे दरकार पड़िले बापा बाग जीवन रे जोगबे पछे ठीक अछि न तो आगो को हमको किछि गोटाए प्लान करिबा को पड़िबो अरे न तो से प्लान विषय तते मु बरी कहबी वर्तमान चलला तो हम भाई बाबा व्यस्त होतबे जय